तू एक घंटीर कथा जानी पारिलुनी ମୁଁ କଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ଯେପରି ଖାଣ୍ଡବମନ ପୋଡ଼ି ଯାଇଥିଲା କପିଳ ଋଷିଙ୍କର ଦଗ୍ଧ ନଳରେ ସବରବଂଶ ପୋଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ଆଉ ହନୁମାନଙ୍କର ଲାଙ୍ଗୁଳ ନିଆଁରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୟ ଲଙ୍କା ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଥିଲା ମୁଁ ତ ବଂଶକୁ ଧୂଳି ଧାସ କରିଦେବି ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଚାବିକାଠି ଏ ଘଣ୍ଟି ହାତରେ ଯେହେତୁ ମୋ ଭଉଣୀ ପାଖରେ ତୋର ବ୍ରଦର ଦେଖୁଛ
धान्य धान्य हरवेल प्रभू सातारे सातारे बोला हे दुनिया भेटीत गळीसगे सातू सदा कोणीच्या गुणीचे धान्य माने करूची प्रभू कोणीच्या गुणीचे धान्य माने करूची अरे এই অসুরের হাতে উঠিবা সখিয়া অরণ্য মধ্যে সাতার মনে মরসেটি সজি যাইছি কি ঝরণার ফুল গুড়না আদা ভাগর গুড় গুঞ্জা করে সাতারে মনমর শান্তরে জাতি উঠেছি আহা এই দৃশ্যকে দেখি মনমর অথায় অধীরা সাতারে কাহিনীকে জানে প্রভু তুমি দুনিয়া প্রেমে বিগড়িছে যে সাতারে মু ভাবি পারুনি প্রভু તમે ધન્ય તમે સૃષ્ટિ કરતા તે ધરાને ફરી ગયો શું ચામળ વૃક્ષ હતા જીવન હતું પશુ પક્ષી જેથી આનંદના ગુણ ના થાય અત્યારે અનગર રાજ્ય ભય ધન્ય પ્રભુ તરીલા ધન્ય પ્રભુ તરીલા ધરણીએ અમારું ધન્ય પ્રભુ તરીલા ધરણીએ અમારું
বঞ্জাঙ্গেচ্ছা ও মাউসে ধ্যানি হয়েছিল নিশ্চয় খাই কি পাড়ার দিকে তার আমদানি হা হা এইখানে দিবি